হে গাইস, ফাইনালি আমার শখের মন বান্ডেলটা আমার আইডিতে নিয়ে নিলাম। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে আমি 2200 ডায়মন্ড মতো টপ আপ করছি। তো এতগুলো ডায়মন্ড মারা এখান থেকে আমাকে একটা ফিমেল বান্ডেল দেয় না, না শুধু একটা মেল বান্ডেল দিছে। আর আমি এই মন বান্ডেলটা এক্সচেঞ্জ করে নিয়েছি, পরবর্তীতে চেষ্টা করবো বড় দুইটা বের করার। তো তোমরা কমেন্টে বলে যাও কার কত ডায়মন্ড লাগছে এই মন বান্ডেলটা বের করতে। ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰੇ ਕਰੇ ਲੱਕ ਕਤਲ ਅਸਲਾ ਵੀ ਲੋੜ ਕੇ ਟਲ ਜਾ ਛੱਡ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਤੂੰ ਪਾਸ ਚੱਲੋ ਤੇਰੀ ਲੱਕ ਕਤਲ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰੇ ਕਰੇ ਲੱਕ ਕਤਲ ਅਸਲਾ ਵੀ ਲੋੜ ਕੇ ਟਲ ਜਾ ਛੱਡ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਤੂੰ ਪਾਸ ਚੱਲ मेरी नजर में लगी बहुत फायर और उसकी दोस्त दोनों बहुत फायर मैं गया एक बार ना लौट आया पड़ गया ठंडा उनके छोड़े बहुत फायर मेरी नजर में लगी